নমস্কার, আভূষণ এথনিক বুটিকের ফেসবুক লাইভ নিয়ে আমি পিয়ালি চলে এসেছি। আজকে জানাই সবাইকে সুস্বাগতম। পুজো স্পেশাল শাড়ির लाइवे সবাইকে জানাই স্বাগতম। ये जो लाइव शुरू होने वाला है, शुरू हो रहा है, तो जल्दी जल्दी आप ज्वाइन करो और बताओ कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है या नहीं, दिखाई सुनाई ठीक से देता है या नहीं। बस লাইভটা দেখতে পারলে প্লিজ সবাই একটু কমেন্ট করবেন, ততক্ষণে লিংকটা একটু শেয়ার করে দিই। সবাইকে জানাই আজকের লাইভে সুস্বাগতম। ছটপট করে সবাই জয়েন হয়ে যান। আজ কিন্তু দারুণ একটা সুন্দর লাইভ নিয়ে চলে এসেছি। সবার পার্টিসিপেশনটা ভীষণ ভীষণ প্রয়োজন, তো দেরি না করে প্লিজ জয়েন করবেন। হ্যালো সোমা ম্যাম, হ্যালো, হাই, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাইকে রিকোয়েস্ট রইলো সবাই জয়েন করুন, কমেন্ট করুন, লাভ লাইক রিয়াক্ট দিন। ধীরে ধীরে সবাই জয়েন করতে থাকুন, ঠিক আছে? ধীরে ধীরে সবাই জয়েন করতে থাকুন। আচ্ছা, এবার একটা কথা, কতগুলো ফর্মালিটিস, কতগুলো কথা বলে দিই। যারা মনে করছেন যে আভূষণে এসে শপিং করবেন, जरूर आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा एड्रेस है गोलाघाटा लेक टाउन नियर श्रीभूमि। ये श्रीभूमि और उल्टारंगा के बिल्कुल बीचों बीच होता है। तो अगर किसी को आना होता है कि थोड़ा जाना चाहिए, देखना चाहिए कैसा कलेक्शन है, क्या दे रहा है, तो जरूर आ जाइए, ठीक है? हमारा एड्रेस में आ जाइए। व्हाट्सएप नंबर को थोड़ा सेव कर लीजिए और वो व्हाट्सएप नंबर पे ডিটেল पूछ लीजिए, हम एड्रेस डिटेल्स आपको दे देंगे और आप आ जाइए, ठीक है? তো একদম আভূষণে এসে শপিং করার মতন মজাটা কিন্তু আর কিছুতে নেই। তো একদম আসতে হবে, এসে শপিং করতে হবে। ডেফিনেটলি সবাইকে জানাই ওয়েলকাম। সবাই চলে আসুন। এখন যে কোনো সময় আসতে পারেন, শুধু একটু ফোন করে আসতে হবে। মানে যেদিন আসবেন মনে করছেন তার আগের দিন একটু জানিয়ে দিয়ে আসবেন যে কোন সময়টা আসতে চাইছেন, ठीक है? तो जस्ट टाइम एकदम बता देना कौन सा टाइम में आप आना चाहते हो, एकदम बिल्कुल आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? चलो নাম্বারটা একটু পিন পোস্ট করে দিচ্ছি। হ্যালো পূজা, হাই। নাম্বারটা পিন পোস্ট করে দিচ্ছি 9804274743, 9804274743। थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए, सभी को बताते हैं। और ये जो आभूषण का पेज का जो लाइव है थोड़ा शेयर कर दीजिए, ठीक है? थोड़ा शेयर कर दीजिए। शेयर करके अगर शॉपिंग करते हैं ना, तो आपको वो स्क्रीनशॉट अगर आप भेजते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। শেয়ার মোটামুটি ডান। আচ্ছা, আর একটা কথা বলি, যদি কেউ আপনারা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে ব্রডকাস্টে অ্যাড হতে চান, ব্রডকাস্ট গ্রুপে যদি কেউ অ্যাড হতে চান, তাহলে অবশ্যই টেক্সট করুন, করে বলুন যে হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপে অ্যাড হতে চাই, তাহলে কিন্তু অ্যাড করে দেওয়া হবে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু সমস্ত আপডেটটাই আপনার কাছে থাকবে, ঠিক আছে? थोड़ा व्हाट्सएप कीजिए। और एक बात है, बुकिंग, रिगार्डिंग बुकिंग हम कोई कॉल नहीं लेते हैं, कॉल मत कीजिए, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है? व्हाट्सएप में आप मैसेज
वॉइस मैसेज सेंड कर सकते हैं आप, उसमें कुछ लिख सकते हैं, कुछ भी। लेकिन कॉल थोड़ा तक दिक्कत होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का एक ही नंबर है, एक ही नंबर है। तो वो जो नंबर है ना, उस नंबर में इतना सारा फोन कॉल्स और इतना सारा व्हाट्सएप आते रहते हैं ना, तो आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगा, आप लोगों का ही थोड़ा डिस्टर्ब। लेकिन एक नंबर हमने रखा है इसीलिए आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो बुकिंग के बारे में, कुछ भी बारे में, इसीलिए एक ही नंबर रखा है हमारा। तो वो एक जो नंबर है 9804274743, ये नंबर पे ही आप व्हाट्सएप करो। उसमें आप कॉल कर मत कॉल मत करो, व्हाट्सएप ही करो, वॉइस मैसेज सेंड करो या कुछ लिखो, कोई बात नहीं है, ठीक है। শাড়িগুলো বাড়িতে নিয়ে গেছিলাম আর আমার দুই মাকে দিয়েছি, মানে আমার মা আর জেঠিমাকে, দুজনেই শাড়িগুলো খুব পছন্দ হয়েছে। থ্যাংক ইউ পূজা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটা বড় ব্যাপার, যাদের জন্য কেনা হচ্ছে তাদের পছন্দ হলে ভালো লাগে, এটা হচ্ছে সব থেকে বড় ব্যাপার আর কি। পিন পোস্ট করা নাম্বারে লাভ লাইক দিয়েছি, থ্যাংক ইউ সো মাচ কেকাদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাইকে বলবো যে পিন পোস্ট করার নাম্বারে একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট দিয়ে দিতে, ঠিক আছে, একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট সবাই প্লিজ ভালোবেসে দেবেন, এটা দরকার। আর একটু কমেন্ট করতে থাকেন। वंदना मैम, कैन यू शो कॉटन साड़ी प्लीज? हाँ मैम, जरूर, आई विल शो मैम, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉटन साड़ीज आर देयर, आई विल शो, प्लीज वेट। ओके, चलो चलिए थोड़ा, आप जो भी पेज में नहीं है हमारा, आप यूट्यूब हमारा सब्सक्राइब कर लो, हमारा चैनल को आभूषण @आभूषण.ethnic.boutique, इसको थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा जो पेज है मतलब आभूषण एथनिक बुटीक, तो उसमें भी आप थोड़ा फॉलो, लाइक, शेयर ये सब कर दीजिए, तो आप एकदम कोई भी डिटेल्स आपको मिल सकता है। और रोज का जो लाइव होता रहता है उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। আচ্ছা, এবার একটা কথা বলি, পুজোর মাত্র আর কটা দিন বাকি আছে, কিন্তু ডেসপ্যাচ নিয়ে কেউ চিন্তা করবেন না, সবারটা ডেসপ্যাচ হয়ে যাবে পুজোর আগে, মোটামুটি সবাই পেয়ে যাবেন। যতদিন না আমি এসে লাইভে জানাচ্ছি যে এরপরে আর কিন্তু পুজোর আগে পাওয়া যাবে না, ততদিন অবধি কিন্তু আপনারা নিশ্চিন্ত ভাবে বুকিং করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। আমি যেদিন এসে লাইভে ডিক্লেয়ার করে দেব যে এবার আর কেউ পুজোর আগে পাবেন না, তো সেটা হয়ে যাবে। এখনো যা যা বুকিং আসছে সব কিন্তু পুজোর আগে আপাতত পাওয়া যাবে, কোনো প্রেশার নেই, ঠিক আছে। যদি না পার্টিকুলার কোনো অ্যাড্রেস হয়, মোটামুটি সবাই পেয়ে যাবেন, কোনো অসুবিধা নেই। আজকে কিন্তু আমি দেখাবো ডিফারেন্ট কম্বিনেশন, ডিফারেন্ট শাড়িজ। আমি কিন্তু আজকে যেটা পরে আছি সেটা নিয়েই প্রথম শুরু করব। একটা ब्यूटीफुल শাড়ি, মানে কোনো কথা হবে না। बहुत बढ़िया कॉटन साड़ी है, देख लीजिए, कॉटन है लेकिन गामछा है, गामछा साड़ी पहने हैं हमने, बहुत ही खूबसूरत, वाओ, জাস্ট ওয়াও। মানে শাড়িটা নিয়ে কোনো কথা হবে না, শাড়িটা নিয়ে কোনো কথা হবে না, এত সুন্দর। এবং শাড়িটা যখন আপনি নিচ্ছেন বা পরছেন, আপনি কিন্তু হয়ে উঠছেন একদম অন্যরকম, একেবারে ডিফারেন্ট, बहुत बहुत डिफरेंट लुक है। और डिफरेंट एकदम साड़ी का जो ये है, एक एक साड़ी एक एक तरह का बना हुआ है, ठीक है। तो हम दिखाएंगे आज हमारे पास जितना जो कुछ भी है, बहुत कम पीस है, 1 2 3 ही ऐसा ही पीस होगा, लेकिन जो भी आपको मिलेगा ना, आप जस्ट लेकर स्क्रीनशॉट भेजो, क्योंकि ये वाला साड़ी बहुत बहुत कंफर्टेबल है। और ये पूजा के टाइम में जैसा वेदर रहता है हम लोगों के यहाँ, बहुत কমফর্ট होगा ये শাড়ি पहनने के बाद, ভীষণ সুন্দর। জাস্ট স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করার অপেক্ষা শুধুমাত্র, ঠিক আছে। অসাধারণ, এটা কিন্তু একদম প্যাচ ওয়ার্কে যাচ্ছে এবং অনেকগুলো কালার কম্বিনেশন কিন্তু এই শাড়িটার মধ্যে রয়েছে, একটু দেখিয়ে দিই, অনেকগুলো কালার কম্বিনেশন কিন্তু রয়েছে। তো জাস্ট দেখে নাও, অসাধারণ দেখতে, এক একটা এক এক রকম। আরেকটা কথা বলি, ব্লাউজ নিয়ে কোনো টেনশন করতে হবে না, কাউকে ভাবতে হবে না যে কি ব্লাউজ পরবো, কি দিয়ে পরবো। অনেকের মাথায় এই আইডিয়াটা থাকে যে গামছা শাড়ি হলেই বুঝি গামছা ব্লাউজ পরতে হবে, একদম নয়, একদম নয়, গামছা শাড়ি হলে গামছা ব্লাউজ পরতে হবে না।
গামছা শাড়ির সাথে কিন্তু যে কোনো কটন ব্লাউজ ভীষণ ভালো যেতে পারে। যেমন আমি একটা সুন্দর কটন ব্লাউজ পরে আছি, এই ব্লাউজটাও কিন্তু गामछा শাড়ির সঙ্গে চলে যাবে। तो बेफिक्र होकर साड़ी एंड उसके साथ ब्लाउज बुक कीजिए। और एक बात है, थैंक यू थैंक्स टू एवरीवन कि इतना रेस्पॉन्स ब्लाउज में भी मिला है, इतना रेस्पॉन्स मिला है ब्लाउज में। सभी को ब्लाउज का कलेक्शन बहुत अच्छा लग रहा है साड़ी के साथ साथ। ये भी बहुत बहुत बढ़िया बात, मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ঠিক আছে, তাহলে চলো একদম দেখিয়ে দিই আজকে শাড়িটা। আচ্ছা, আজকে আমার যে পরার শাড়িটা সেটার প্রাইসটা বলে দিই। प्राइस जा रहा है इसका 2550, 2550। ओके, 2550 बिल्कुल कॉटन में है, गामछा साड़ी है ये। बहुत तरह का मतलब देखिए कॉम्बिनेशन है इस साड़ी में। इसका पल्ला जो है ना, पल्ला ऐसे जा रहा है 2550, 2550। स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए। जस्ट अ मिनट। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না, ঠিক আছে চলো। সবাইকে বলবো একটু কমেন্ট কোথায়, কমেন্ট কোথায় গেল, কমেন্ট নেই কেন? একটু কমেন্ট থাকলে ভালো লাগে না, একটু কমেন্ট করতে হবে তো। তাহলে একদম 2550 তে এই সুন্দর গামছা শাড়িটা নিয়ে নিতে হবে। এবং তার সঙ্গে কিন্তু যদি ব্লাউজ চাও, আমার এই ব্লাউজটাও কিন্তু অ্যাভেলেবেল রয়েছে, ঠিক আছে। অসাধারণ, কোনো কথা হবে না। দেবজানি, আমার ব্লাউজটার প্রাইস কি আছে? আমার এই ব্লাউজটার প্রাইসটা কি আছে একটু বলে দেবে। শাড়ির প্রাইস কিন্তু চলে যাচ্ছে 2550, 2550, ठीक है 2550। अच्छा, ब्लाउज का प्राइस आ रहा है 790, ब्लाउज का प्राइस है 790, ठीक है 790। बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज है, आप ब्लाउज भी ले सकते हो, कॉम्बो करके भी ले सकते हो, और सिर्फ साड़ी भी ले सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट दिखा रहे हैं। সবাইকে বলবো একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট, একটু ভালোবাসা দিতে, একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট দিতে, একটু ভালোবাসা দিতে, ঠিক আছে। চলো নেক্সট গামছা শাড়িটা দেখো, নেক্সট গামছাটা দেখো। ভীষণ সুন্দর, মানে এগুলো একদম কটনের ডিফারেন্ট লুক, এগুলো প্যাচওয়ার্কের মধ্যে যাচ্ছে। এগুলো কিন্তু ভীষণ ভালো লাগবে পরার পর, মানে পরার পর ভীষণ সুন্দর দেখতে লাগবে। একটা অন্যরকম স্টাইল কিন্তু ক্রিয়েট হবেই হবে, এটা কিন্তু আমি একদম ডেফিনেটলি বলে দিচ্ছি। আর পুজোর দিনে এরকম একটা সুন্দর কটন পরলে কে না দেখবে, সবাই দেখবে। পুজোর দিনে এরকম একটা কটন সুন্দর লাগবে, ভীষণ ভালো লাগবে, জাস্ট ওয়াও, অসাধারণ অসাধারণ। सभी का कमेंट चाहिए, न्यू कलेक्शन है, कैसा लग रहा है ये बताइए, ठीक है। एकदम सभी का कमेंट चाहिए, क्योंकि सब लोगों का रेस्पॉन्स हम लोगों को चाहिए। तो एकदम कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। देखिए ये वाला साड़ी बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। इसका पल्ला देख लीजिए, ये आ रहा है। और एक बात बता देते हैं, ये जो साड़ी है ना, इसका वॉश बिल्कुल घर में मत कीजिए, क्योंकि डिफरेंट कलर्स आर देयर। आप इसमें कोई भी कलर कुछ भी हो सकता है, तो आप एक काम कीजिए, ये पूरा ड्राई वॉश में आप दे दीजिए, ठीक है। इसका ये थोड़ा हैंडल विथ केयर, लेकिन बहुत ही बढ़िया साड़ी है, बहुत ही बढ़िया साड़ी है, ठीक है। असाधारण देखते। 2550 बजट फ्रेंडली है, रिजनेबल है, कंफर्टेबल है, और सोवर है, यूनिक है, और क्या चाहिए, है ना। 2550। আচ্ছা, এই শাড়িটার সঙ্গে আমি বলবো এটার সাথে আপনারা ব্লু ব্লাউজ কম্বো করতে পারেন। ব্লু ব্লাউজ দিয়ে এটা খুব খুব সুন্দর লাগবে। আমাকে একটু ব্লু ব্লাউজটা দাও দেবজানি, নিচের জামদানি और डिजाइनर ब्लूটা, ब्लू और व्हाइटটা। इसके साथ आप ब्लू वाला ब्लाउज कॉम्बो कर सकते हैं। हाँ, भीषण सुंदर লাগবে देखते, एकदम असाधारण। 2550 है ये वाला साड़ी के प्राइस। और इसके साथ अगर ऐसा एक ब्लाउज आप कॉम्बो कर लो ना, बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। ভীষণই সুন্দর দেখতে। আমি এটার পেছনটাও একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, जस्ट देखिए देबो। ये है ब्लाउज का फ्रंट, ये देख लीजिए, ये स्लीव्स में आ रहा है। और इसका बैक साइड देख लीजिए, ये बैक ऐसा आ रहा है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही खूबसूरत लुक का है। इसका प्राइस क्या आ रहा है थोड़ा बता देते हैं। 1080 प्राइस है इसका, 1080, 1080 ये है ब्लाउज का प्राइस। अच्छा, কোনো কমেন্ট পাচ্ছি না কেন? কোনো কমেন্ট নেই কেন? লাভ লাইক রিয়াক্ট কোথায়, কমেন্ট কোথায়?
আমি এত এক্সাইটমেন্ট নিয়ে লাইভ করছি, কিন্তু বাকিদের সবার কমেন্ট, লাভ, লাইক, রিয়াক্টটা তো চাই। कमेंट কোথায়? ठीक है, कमेंट चाहिए, कमेंट। ठीक है, चलो देखो, ये आ रहा है बहुत ही खूबसूरत ब्लू के साथ व्हाइट में। अच्छा, ब्लाउज रेडी होता है 34 साइज में। अगर आपको 32 चाहिए तो ऑल्टरेशन हो जाएगा, और अगर आपको 36, 38 और 40 चाहिए सब भी ये आ जाएगा। ये ब्लाउज के अंदर वैसे ही स्टिच किया हुआ है। ये ब्लाउज 32 से लेकर बिल्कुल 40 साइज तक अवेलेबल होता है। ठीक है, অসাধারণ দেখতে। এই শাড়িটার সাথে এই ব্লাউজটা দিয়ে কিন্তু কম্বো করে নিতে পারো, ভীষণই ভালো লাগবে, একদম অসাধারণ দেখতে। স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করো। এটা ভীষণ সোভার, ভীষণ সোভার দেখতে। পুরো শাড়িটার মধ্যে কিন্তু এরকম রয়েছে অফ হোয়াইট এর মধ্যে, এই যে দেখো, এর মধ্যে কোনো ব্লাউজ পিস কিন্তু নেই, এর মধ্যে কোনো ব্লাউজ পিস কিন্তু নেই। ঠিক আছে, একদমই কোনো ব্লাউজ পিস নেই। এটা পরে ভীষণ ভীষণ ভালো লাগবে এবং আরাম পাবে। সব থেকে যেটা বড় কথা হলো ভীষণ কমফোর্টেবল। আমি একটু কমেন্ট চাইছি, আমি একটু চাই সবাই একটু কমেন্ট করুক। নেক্সটটা দেখাচ্ছি, দেখো খুবই সুন্দর লাগছে শাড়ির সাথে ব্লাউজটা, একদম ভীষণই সুন্দর। नेक्स्ट देख लीजिए, ये ब्लाउज, ये साड़ी देखिए, बहुत खूबसूरत साड़ी है। তোমার রেড ব্লাউজটা কত গো যেটা পরে আছো? আমারটা বললাম 780, 780, তাই তো দেবজানি? 780, 780। আমি যেটা পরে আছি সীতা, ওটার প্রাইস চলে যাচ্ছে 780, 780। ঠিক আছে, চলো আচ্ছা এটা ওয়ান পাল্লা করে দেখাই। এত ভালো मटेरियलটা ना, मटेरियल बहुत बढ़िया है, टू गुड है, बहुत अच्छा है। कॉम्बिनेशन भी इतना ब्राइट है, इतना सुंदर है देखने में, जस्ट वाओ, लुकिंग लाइक वाओ। ठीक है, আমি সবাইকে বলবো যে এগুলোর মধ্যে না একটা অন্য রকম ব্যাপার আছে, একটা ম্যাজিক আছে। ঠিক আছে, একটা একটা ডিফারেন্ট কিছু আছে যেটা কিন্তু এই শাড়িটাকে আরো বেশি ডিফারেন্ট, মানে লুকটাকে অন্যরকম করে দিচ্ছে। ঠিক আছে, যারা এখনো অব্দি এই ধরনের শাড়ি পরেননি আমি তাদেরকে বলবো প্লিজ একটু ট্রাই করে দেখতে পারেন, খারাপ লাগবে না কিন্তু, মন্দ কিন্তু লাগবে না, বেশ সুন্দর লাগবে। ठीक है, तो एकदम एक बार ट्राई करके देखिए, अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, অসাধারণ। এটা সত্যি কথা বলতে আমিও কিন্তু গামছা শাড়ি সত্যি কথা বলছি এর আগে কখনোই ট্রাই করিনি, কিন্তু বেশ 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 ভালো লাগছে, বিশ্বাস করুন। একটা অন্য রকম বেশ একটু ভালো লাগছে, ডিফারেন্ট লাগছে কিছু। কমেন্ট করার কথা আমাকে বলতে হয়, একদম একদম ঠিক 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 ঠিক, একদম ঠিক, একদম ঠিক। সবাইকে বলবো, বাকিদের সবাইকে বলবো যে একটু কমেন্ট করুন, একটু লাভ, লাইক, রিয়াক্ট দিন, একটু ভালোবাসা দিন। ঠিক আছে, একটু ভালোবাসা পৌঁছে দিন। দেখুন পাল্লাটা, দেখুন খুব সুন্দর, পাল্লাটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর। ঠিক আছে, অসাধারণ দেখতে। এক একটা পাল্লার এক এক রকম ডিজাইনটা রয়েছে এবং এক একটা পাল্লাতে এক এক রকম কাপড় ইউজ করা রয়েছে, এটা ভীষণ ইউনিক। এবং এই যে পাল্লার মধ্যে এরকম ফ্রিল চলে যাচ্ছে, এরকম ফ্রিল কিন্তু রয়েছে। আমারটার মধ্যে যেটা ফ্রিল নেই, আমারটার মধ্যে এরকম একটা ট্রায়াঙ্গেল শেপ করা রয়েছে। ঠিক আছে, আর এটার মধ্যে কিন্তু একটা ফ্রিল রয়েছে, এটা কিন্তু সুন্দর, প্রত্যেকটা সুন্দর, প্রত্যেকটা কিন্তু সুন্দর। इसके साथ एक ऑरेंज ब्लाउज अगर आ जाए ये अच्छा लगेगा देखने में, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है। स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए। ঠিক আছে, দেবজানি এটার সাথে কোনো কটন ব্লাউজ আছে সুন্দর ম্যাচ করছে, দেওয়া যেতে পারে এরকম? দেখো তো, হ্যাঁ ওই ধরনের, ওই 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 ধরনের এটার মধ্যে আছে কিছু? ওই ব্লুটা দিতে পারো বা ওটা দিতে পারো, হ্যাঁ আর অরেঞ্জটা দাও, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, বাহ বেশ লাগবে, বেশ লাগবে, অরেঞ্জটা বেশ লাগবে। এইটা হচ্ছে এটার থেকে এটা বেশি ভালো লাগছে না নাকি? দুটোই দেখাবো, আচ্ছা ঠিক ঠিক ঠিক, একদম। দেখো এই শাড়িটার সাথে এই ব্লাউজটা দেখো কি ভালো লাগছে দেখতে, ওয়াও, টু গুড, একদম মনে হচ্ছে পারফেক্ট,
একদম মনে হচ্ছে পারফেক্ট, কোনো টেনশন নিতে হবে না, জাস্ট শাড়ি অ্যান্ড ব্লাউজ, মানে সুপার ডুপার কুল লাগবে দেখতে নিজেকে। আরেকটা কথা বলি, যারা মনে করছে যে শাড়ির ফল পিকো করে নেবে, একদম জলদি জলদি বলতে দাও, শাড়ির ফল পিকো করে পাঠিয়ে দেবো, কিন্তু সময় একদমই কম, তো খুব ফাস্ট মানে বলতে হবে, আদারওয়াইজ নইলে কিন্তু হবে না। তো একদম আজকের লাইভটা যারা দেখছো তারা কিন্তু জলদি বুক করো, আর যারা দেখছো না, যারা পরে দেখবে তারাও কিন্তু তাড়াতাড়ি বুক করো। অসাধারণ দেখতে, একদম কটন ব্লাউজের সঙ্গে এই একটা সুন্দর শাড়ি নিয়ে একদম ডিফারেন্ট লুক, হয়তো মাথায় ছিলই না, হয়তো এই একটা সাজের কথা মাথায় ছিলই না, পুজোর মধ্যে নিজেকে নিয়ে ভাবার হয়তো সময়ই নেই, তাই তো সবকিছুতে প্রচন্ড ব্যস্ত, বাকিদের মার্কেটিং করতে ব্যস্ত, সবাইকে গুছিয়ে দিতে ব্যস্ত, তারপরে দিনের শেষে গিয়ে নিজের কথা কখনো একটু মনে পড়লো কি পড়লো না। আমি বলি ভাবতে হবে না নিজেকে নিয়ে বেশি, কারণ আভূষণ আছে তোমাদের জন্য, তোমাদেরকে সাজিয়ে তোলার জন্য। তো শাড়ি এবং তার সাথে সুন্দর ব্লাউজ এখান থেকে কম্বো করে নিয়ে নাও, নিয়ে পুজোর দিনে নিজেকে একদম ডিফারেন্ট একটা লুক ক্রিয়েট করে ফেলো। ঠিক আছে, প্রাইস কিন্তু ব্লাউজের চলে আছে 680, 680 টাকা, 680, 680 টাকা। ঠিক আছে, অসাধারণ লাগছে দেখতে, আমার তো প্রচন্ড ভালো লাগছে, জানি না তোমাদের কেমন লাগছে। কমেন্ট চাই, কমেন্ট হলে ভালো লাগবে, কমেন্ট একদমই চাই। ঠিক আছে, নেক্সট দেখো, এই ব্লাউজটাও বেশ ভালো লাগছে, এই যে মিডল পোর্শনে যে কালারটা রয়েছে এটার সাথে কিন্তু এই ব্লাউজটা ভীষণও ভালো যাচ্ছে। ঠিক আছে, একদম কটনের মধ্যে রয়েছে, উইথ একটা লেসে রয়েছে। আর সত্যি কথা বলতে এই ব্লাউজ গুলোর ফিটিং গুলো এত সুন্দর হয় না, খুব ভালো লাগবে। 34 এ রেডি আছে, 40 সাইজ অব্দি কিন্তু অ্যাভেলেবেল রয়েছে, যার যেটা চাই সে কিন্তু সেটা স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। জাস্ট অসাধারণ, প্রত্যেকটা শাড়ির সাথে প্রত্যেকটা জিনিস খুব সুন্দর যাবে, একদম मानानसई। आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। थोड़ा डिफरेंट लुक आना चाहिए ना, एक टाइप का लुक क्रिएट करके क्या करना है, थोड़ा डिफरेंट होना है। पूरा साड़ी में देखिए ऐसा है, पूरा साड़ी में ऐसा जा रहा है। অসাধারণ, কোনো মানে শাড়ির কোয়ালিটি, শাড়ির জিনিস নিয়ে কোনো টেনশন করতে হবে না, একদম সুন্দর সুন্দর কম্বিনেশন, সুন্দর সুন্দর লুক ক্রিয়েট করার জন্য কিন্তু আমি রয়েছি, একদম গাইড করে দেবো, সুন্দরভাবে নিয়ে নাও। আর যদি अगर किसी को लगता है कि थोड़ा अगर देख कर शॉपिंग कर सकते थे तो अच्छा होता, तो आप आ जाइए, तो आप जरूर आभूषण में आ जाइए एकदम, मतलब हम लोग है इधर, थोड़ा फोन कर कॉल कर लीजिए कब आना है, कौन से टाइम में आना है, क्योंकि ये हमारा बुटीक है, हम ऑल टाइम इधर नहीं रहते इसीलिए। ठीक है, চলো অসাধারণ। এবার দেখাবো কিছু কটন ফ্লেভারে, কটন ফ্লেভারের কিছু শাড়ি একটু দেখিয়ে দিই, কারণ কটন দেখতে চাইছে সবাই। আর সত্যি কথা বলতে এখন একটু কটনের আলাদা রকম একটা ব্যাপার রয়েছে। येलो, येलो एंड रेड में, ये बेगमपुरी कॉटन में आ रहा है, बेगमपुरी कॉटन में आ रहा है। बहुत तरह का कलेक्शन दिखाना है आप लोगों को, ठीक है। ये बेगमपुरी कॉटन में आ रहा है, उसके साथ येलो एंड उसके साथ रेड, येलो एंड उसके साथ ये रेड आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। स्क्रीनशॉट लेकर आप जरूर व्हाट्सएप करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर जरूर व्हाट्सएप करो। बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन है, অসাধারণ। আর এই শাড়িগুলো নিয়ে কি বলবো বলো, এই শাড়িগুলো নিয়ে আলাদা করে কি বলার থাকতে পারে। উইথ হ্যান্ডলুম মার্ক, ये जो साड़ी कॉटन का दिखा रहा है উইথ হ্যান্ডলুম মার্ক। তোমার ব্লাউজটার দাম কত গো? আমার ব্লাউজটার দাম ওই যে বললাম 890, 790, 790, 790। আমার ব্লাউজটার প্রাইস 790, 790। অসাধারণ দেখতে, একদম স্ক্রিনশট নাও, নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করো। আমার ব্লাউজের দুটো কালার अवेलेबल আছে, আমার ব্লাউজের দুটো কালার अवेलेबल রয়েছে, एक है रेड में, दूसरा है ब्लैक में। ये बहुत डिमांडिंग पीस है, आज ही आया है, आज ही ये सोल्ड हो जाएगा, ऐसा ही बात है। ठीक है, অসাধারণ দেখতে। চলো নেক্সট কালার দেখাচ্ছি। একদম সবাইকে বলবো একটুখানি কমেন্ট করতে, একটু কমেন্ট না হলে ভালো লাগে, একটু কমেন্ট করতে। এই ব্লাউজ, এই শাড়িটা কিন্তু একদম আভূষণের একটা ফেমাস শাড়ি এবং প্রচন্ড রকম ভাবে সবার ভালো লাগে। তো আমার মনে হয় ডেফিনেটলি তোমাদেরও ভীষণ ভীষণ ভালো লাগবে দেখতে। এবং শাড়ির মেটেরিয়াল ওয়াও, এত লাইট ওয়েট এবং এত সফিস্টিকেটেড লুক, জাস্ট ওয়াও।
ঠিক আছে, একদম 1775 प्राइस, এটা চলে যাচ্ছে 1775, 1775। पूरा साड़ी में ऐसा हार्ट शेप है, पूरा के पूरा साड़ी में ऐसा हार्ट शेप है। ये देख लीजिए, ये पूरा वीव में है, ये कोई प्रिंट नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल वीविंग में है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। পুরো শাড়িটার মধ্যে কিন্তু এটাই রয়েছে, পুরো শাড়ির মধ্যে এরকম রয়েছে, অসাধারণ, একদম টু গুড একটা কালেকশন। আর ডেলি ইউজের জন্য বলুন বা কোথাও নিজেকে একটুখানি ডিফারেন্ট লুক ক্রিয়েট করার জন্য বলুন, আমি বলবো একদম ডেফিনেটলি এই ধরনের শাড়িগুলো নিন। নেক্সট দেখাচ্ছি, সবাইকে বলবো একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট চাই, লাভ লাইক রিয়াক্ট, লাভ লাইক রিয়াক্ট জরুর ভেজিয়ে। দেখো এই শাড়িটা দেখো কি সুন্দর দেখতে, একটা অন্য রকম, একটা অন্য রকম टेस्ट শাড়িটার। वाओ, ग्रीन, ग्रीन के साथ ये जो है ना, ये रेड में है, देखिए रेड और ब्लैक, भीषण सुंदर। ग्रीन के साथ ये रेड ऑन ब्लैक, रेड और ब्लैक में है, असाधारण क्वालिटी, टू गुड क्वालिटी। 120 काउंट है ये वाला साड़ी का काउंट, तो इतना सॉफ्ट है ना, बहुत सॉफ्ट। 1790, 1790, 1790, ठीक है, 1790। স্ক্রিনশট ले लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। ভীষণ সুন্দর, মানে এগুলো কোনো কথা হবে না, এগুলো কোনো কথা হবে না। আর প্রত্যেক দিন যখন সবার কাছ থেকে রিভিউ পাই, তখন সত্যি কথা বলতে ভীষণ ভালো লাগে, যে ভালো লাগছে সবার রিভিউ পেলে, সবাই জানালে যে শাড়িটা ভালো হয়েছে, ব্লাউজটা ভালো হয়েছে। এই রিভিউ গুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, তাই সবাইকে বলবো শাড়ি পরার পর, শাড়ি পাওয়ার পর একবার জানাবেন, আর অবশ্যই শাড়ি পরে কিন্তু রিভিউ দেবেন, দিতে ভুলবেন না, ঠিক আছে, রিভিউ দিতে একদমই ভুলবেন না। ভীষণ সুন্দর দেখতে, গ্রিনের ওপরে আছে একটা লেমন গ্রিন, লেমন গ্রিন আর ইয়েলো ডুয়াল টোন রয়েছে এই শাড়িটা। দারুণ সুন্দর কালারটা, একদম ভীষণ সুন্দর, রংগুলো একদম ব্রাইট এবং খুব খুব ভালো লাগবে, এতটুকু বলতে পারি। হ্যালো, হ্যাঁ, না না, রাস্তায় আছে, এইভাবে তো বলা যায় না ম্যাডাম কখন যাবে, আজ যাবে, আজকে চলে গেছে, ঠিক আছে। চলে যাবে, কিছুক্ষণের মধ্যে চলে যাবে, একটু ওয়েট করুন, চলে যাবে, হ্যাঁ, ঠিক আছে। अच्छा, और नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट कलर, नेक्स्ट साड़ी का देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत, অসাধারণ দেখতে আরেকটা জিনিস। এইটা তো একদম ফাটাফাটি, প্রচন্ড রকম ভাবে ডিমান্ডিং এবং খুব ভালো লাগে সবার। আচ্ছা, আমি অনেককে ওয়াচিং দেখছি কিন্তু কমেন্ট পাচ্ছি না কারোরই, তো একটুখানি বলবো যে সবাই কমেন্ট করুন প্লিজ, प्लीज थोड़ा कमेंट कीजिए। चलो नेक्स्ट देख लीजिए, रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक, ठीक है, অসাধারণ। এই শাড়িটা নিয়ে কিচ্ছু বলার থাকতেই পারে না, রেড এন্ড ব্ল্যাক, এটা ফাটাফাটি মারাত্মক। আমারই ব্ল্যাকটা দাও ব্লাউজের, এটা একদম অনবদ্য, হ্যাঁ, অসাধারণ, অসাধারণ দেখতে, রেড এন্ড ব্ল্যাক, মানে ফাটাফাটি দেখতে। 1850, 1850, রেড এন্ড ব্ল্যাক এর মধ্যে চরম চূড়ান্ত। অষ্টমীর অঞ্জলিটা যদি এরম একটা শাড়ি এবং ব্লাউজের সাথে হয়, তাহলে কি মারাত্মক লাগতে পারে। এবং এই কম্বো বারবার হিট, যতবার দেখি ততবার কিন্তু হিট। তো এইরকম একটা কম্বো কিন্তু অসাধারণ লাগবে। জাস্ট স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে, বুকিং নাম্বারে বুকিং পাঠাতে হবে, একটাই ফোন নাম্বার, আভূষণ এথনিক বুটিকের ফোন নাম্বার অনলি ওয়ান। এখনো পর্যন্ত আমি অন্য কোনো ফোন নাম্বার রাখিনি, তার কারণ হচ্ছে যাতে কিনা সবার অনেক অনেক কষ্ট হয়, অনেক ফোন নাম্বার যে ফোন ভরে যাবে, মানে এত রাখতে হবে না, একটা ফোন নাম্বারই কষ্ট করে সেভ করে রাখবেন, দেখবেন ওটাতেই বারবার কাজ হয়ে যাচ্ছে। এটার প্রাইস, আচ্ছা শাড়ি ব্লাউজ দুটোর প্রাইসই বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে, শাড়ি এবং ব্লাউজ দুটোর প্রাইসই বলে দিচ্ছি। শাড়ির কোথায় লাগিয়েছো প্রাইস গুলো, ট্যাগটা
পাচ্ছি না তো, ও পেয়েছি পেয়েছি 790। হ্যাঁ আগেও বলেছি এখনো বলছি 790। ये ब्लाउज का प्राइस है 790 और साड़ी का प्राइस है 1850। 1850 ठीक है, 1850 साड़ी का प्राइस है 1850। ठीक है, एकदम स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए। ये कॉटन साड़ी बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस है। क्यों क्यों फेमस है, ये पहनने के बाद आपको भी पता चल जाएगा। ये कोई मल कॉटन नहीं है, ये बिल्कुल बेगमपुरी कॉटन है। ठीक है, ये देखिए ये है हैंडलूम, ये हैंडलूम मार्क। ठीक है, অসাধারণ দেখতে সত্যি কথা বলতে। আচ্ছা নেক্সট দেখাচ্ছি এটারই रेड में और एक दिखा देते हैं, रेड में और एक दिखा देते हैं, रेड में वाओ এটাও অসাধারণ ব্যাপক ব্যাপক প্রচন্ড ইউনিক এবং সুন্দর একটা কালেকশনস রেড মে। আরে বাহ, রেড ভীষণ রকম ভাবে সবাই যেন রেড ভীষণ পছন্দ করে এবং সত্যি কথা বলতে ভালো লাগারই কথা, একদম হাতকে অন্যরকম একটা জিনিস, অসাধারণ। আমাকে এই ব্লু শাড়িটা একটু ভেতর থেকে বার করে দাও তো। আচ্ছা দেখো এটা রেড এবং তার সাথে একটা ডার্ক কফি কালার এবং তার মধ্যে চলে যাচ্ছে একটা ইয়েলো, অসাধারণ দেখতে। এই যে কটনের অপূর্ব, এটা ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে। এটার সাথেও কিন্তু এই ব্লাউজটা ভীষণ ভালোভাবে চলে যাবে, যদি নিতে চান নিতে পারেন। ঠিক আছে, নিচেরটা বললাম, নিচেরটাকে ফোল্ড করা যে ব্লাউজ শাড়িটা রয়েছে লাস্ট কটনটা দেখো, এটার সাথেও কিন্তু খুব ভালো যাবে। রেডের অপশন দেখিয়ে দিলাম কারণ রেড বরাবরই ভীষণ সকলের পছন্দ হয়, তো এটা কিন্তু নিতে পারেন, খুব ভালো লাগবে। কি ভালো কালারটা গো, একদম ভীষণ সুন্দর, খুব ভালো লাগবে। ঠিক আছে চলো দাও, অসাধারণ দেখতে, অসাধারণ দেখতে। प्राइस 2150, प्राइस है ये वाला साड़ी का 2150, 2150। এটা একদম পুরো শাড়ির মধ্যে বুটা রয়েছে, এগুলো হ্যান্ডলুম বুটাতে রয়েছে। 2150, 2150 स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है চলো, একদম অসাধারণ দেখতে, ভীষণ ভীষণ ভালো এবং আমার মনে হয় এই শাড়িগুলো সত্যি খুব ভালো লাগবে, অপূর্ব। 2150, 2150 ঠিক আছে। আচ্ছা নেক্সট একটা কালার দেখাচ্ছি শাড়ির কটনের মধ্যে, যেটা একটু ইউনিক আর কি, একদমই অন্যরকম। সবার কমেন্ট চাই, যারা নতুন দেখছেন তারাও জানাবেন, যারা আভূষণে নতুন রয়েছেন তারা প্লিজ একটু জানাবেন, কারা আজকে নতুন লাইভ দেখছেন ফার্স্ট টাইম, তাদের কাছ থেকে একটু জানতে চাইছি যে কারা আজকে ফার্স্ট টাইম লাইভ দেখছেন। কোনো রকম কোনো ফিডব্যাক যদি থাকে ডেফিনেটলি ফিডব্যাকও কিন্তু জানাবেন। কোনো রকম যদি ফিডব্যাক আপনাদের থাকে, যে ফিডব্যাকটাতে কোনো সাজেশন, কোনো রকম কোনো কিছু বলার যদি থাকে ডেফিনেটলি সেই সাজেশনটাও কিন্তু জানাবেন। দেখুন অসাধারণ, ওয়াও ভীষণ সুন্দর, একদম ফাটাফাটি দেখতে, কোনো কথা হবে না। এই কালারটা দেখুন, একটা অন্য রকম यूनिक कलर, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। ये वाला साड़ी के साथ आप तीनों कलर का ब्लाउज कॉम्बो कर सकते हो, रेड येलो ब्लू, कुछ भी कलर का आप कॉम्बो कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा दिखने में। बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, ওয়াও অসাধারণ। এটা কিন্তু একদম খুব সুন্দর। আর সত্যি কথা বলতে এটা একটা খুব ভালো ব্যাপার, যেখানে শাড়ি এবং ব্লাউজ একসাথে কম্বো করে নিতে পারছেন, এটা একটা ভীষণ ভালো ব্যাপার, অনেকটা রিলিফ। আপনারা দেখুন ये वाला बूटा देख लीजिए, थोड़ा क्लोज से दिखा देते हैं, पल्ला में ऐसा बूटा आ रहा है, ये बहुत खूबसूरत। ये वाला साड़ी के साथ ब्लाउज पीस भी अवेलेबल है, ये वाला साड़ी के साथ ब्लाउज पीस भी अवेलेबल है। लेकिन आपको अगर लगे कि ये ब्लाउज पीस हमको नहीं बनाना है, नहीं स्टिच करवाना है, तो आप छोड़ दीजिए। इसके साथ ये ब्लाउज पीस अवेलेबल है, लेकिन ब्लाउज पीस बहुत बढ़िया है। ठीक है, ब्लाउज पीस अच्छा है, आप बना सकते हो, पूजा के बाद ये पीस देकर आप स्टिच कर सकते हो। আমি নতুন বা পুরনো এটা ভালো। 2100, 2100, 2100 ठीक है, भीषण ही सुंदर। 2100 पूरा साड़ी में ऐसा बूटा है, छोटा छोटा करके देख लीजिए, पूरा साड़ी में ऐसा बूटा आ रहा है। 2100, 2100 चलो
ठीक है। नेक्स्ट আরেকটা কালার দেখাচ্ছি। ये वाला कलर ना बहुत यूनिक कलर है। ये वाला जो कलर है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बहुत यूनिक शेड है, कॉटन में है, यूनिक है। और कॉटन किसको नहीं पसंद आता है, सभी को कॉटन बहुत पसंद आते हैं। আচ্ছা, এরপরে চলে যাব কটন বাদ দিয়ে একটু ডিফারেন্ট কিছু দেখাতে, আবার একটা অন্যরকম কালেকশনে ঢুকে পড়বো। জাস্ট আ মিনিট। ये वाला कलर कॉम्बिनेशन देख लीजिए, बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। ये जो कलर आ रहा है ना, ये रामा ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, उसमें ये ऑरेंज और पिंक देकर ये वाला आ रहा है, बहुत खूबसूरत, भीषण 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 सुंदर। 2150, 2150 इसका प्राइस, 2150। ठीक है। और इसमें हल्का एकदम स्लिक सिक बॉर्डर है, ऑरेंज कलर का, बहुत स्लिक एक बॉर्डर है। और ये बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा तो बॉर्डर आ ही रहा है, ओपन बॉर्डर, और ऐसा भी एक स्लिक बॉर्डर आ रहा है ऑरेंज कलर का। बहुत खूबसूरत है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ये सब साड़ी जो दिखाया हैंडलूम मार्क है, विथ हैंडलूम मार्क। ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার একটু চলে যাবো ডিফারেন্ট কালেকশনে। চলো, কটন কিছু দেখিয়ে নিলাম। কটনের কিছু আবদার সবসময় থাকে, কিছু সবসময় একটু ভালো লাগা থাকে कॉटन। ठीक है, चलो नेक्स्ट दो साड़ी दिखा रहे हैं। দুটো ফাটাফাটি শাড়ি দেখাবো, একদম অনবদ্য অনবদ্য দুটো কানি সিল্ক নিয়ে চলে এসেছি, যেটাকে অনেকে পশমিনাও বলে, কানি পশমিনা। ठीक है, ये कानी सिल्क, वाओ, ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। ये बहुत ही यूनिक है, एकदम हटके है। ठीक है, ये बहुत 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 खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। वाओ, इसका जो टेक्सचर है ना, ये टेक्सचर बहुत अलग तरह का है। ये सिल्क है। आप लोगों को प्योर मॉडल अगर आप पहनते हो तो प्योर मॉडल का जो इफेक्ट, मतलब जो फीलिंग आता है ना, कुछ उस तरह का ही फीलिंग है ये वाला साड़ी, ये वाला बहुत, लेकिन क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, प्योर मॉडल अगर आप पहनते हो, अगर पहने हो, तो क्रेप मॉडल के बारे में सोचकर ये वाला साड़ी बुक करो, आपको थोड़ा समझने में ইজি হয়ে যায়গা। ভীষণ সুন্দর, কালারটা দুর্ধর্ষ, কালারটা নিয়ে কোনো কথা হবে না। ये मास्टर्ड गोल्डन येलो कलर में है, ये मास्टर्ड गोल्डन येलो कलर में है। অসাধারণ অসাধারণ কালারটা, ভীষণই সুন্দর, एकदम फाटाफाटी, जस्ट फाटाफाटी। और इसमें डिफरेंट कलर का देख लीजिए, ये डिफरेंट कलर देकर ना इसमें, ये पूरा जो आप देख रहे हो ना, पूरा के पूरा वीविंग है, ये पूरा के पूरा वीविंग है। ठीक है, दारुण शाइट, भीषण सुंदर। ये वीविंग के बारे में अगर बताते तो ये पीछे वाला वीव आप देखो, ये पूरा वीविंग है। पश्मीना जो शॉल आप पहनते हो ना, उसमें जिस तरह का वीविंग रहता है, ये बिल्कुल वैसा वीविंग है। ठीक है, क्लोजली दिखा दिया। दूर से देखने में आपको लगेगा कि ये प्रिंट है, नहीं, ये बिल्कुल प्रिंट में नहीं है, ये पूरा के पूरा वीविंग है। और इतना बारीकी से वीविंग है ना कि क्या बताए, ये हर जगह ऐसा कानी साड़ी नहीं सेल होता है। देखिए, ये लटकन देख लीजिए, ये आ रहा है लटकन ये साड़ी के साथ। कोई थोड़ा डिफरेंट टेस्ट का कुछ पहनना चाहते हो ना, तो जरूर ये वाला साड़ी आप देखो। थोड़ा इसका फॉल देखिए, कितना बढ़िया फॉल है इसका। সবাইকে বলবো যারা দেখছেন তারা অবশ্যই জানাবেন যে কিরকম লাগছে কালেকশন। फॉल देखिए,
इसका फॉल देखिए कितना सॉफ्ट सोवर, बॉडी हगिंग, यूनिक है, बहुत बॉडी हगिंग है। आपका जो फिगर करेक्शन करेगा ये वाला साड़ी पहनने के बाद, आपको लगेगा वाओ वाओ व्हाट अ स्मूथ पीस। देखिए इसका, देखिए ये पटली देखिए कैसा सुंदर ये आ रहा है ना, ये प्लीट्स कितना सुंदर आ रहा है देखिए। अच्छा इसका प्राइस बता देते हैं आपको, 4900 प्राइस इसका आ रहा है, 4900, 4900 इसका प्राइस है, 4900, 4900 टाका, 4900। बहुत खूबसूरत पीस है, बहुत खूबसूरत। और इसका थोड़ा आपको ब्लाउज पीस दिखा देते हैं, ब्लाउज पीस भी बहुत खूबसूरत है। जस्ट अ मिनट, ब्लाउज पीस दिखा देते हैं, देखिए দেখো এত সুন্দর দেখতে, শাড়ির সাথে এত সুন্দর ब्लाउज, पूरा के पूरा फुल्ली ये पूरा गोल्डन जरी में आ रहा है। और जरी का भी कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है जरी का कलर कॉम्बिनेशन, ठीक है, অসাধারণ। ফাটাফাটি দেখতে কোনো কথা হবে না। এটা সেকেন্ড কালারটা দেখাবো, যেটা এটা যে সেকেন্ড কালারটা অ্যাভেলেবেল রয়েছে সেটাও দেখাবো। ভীষণ সুন্দর পিসটা। যারা এখনো ভাবছেন যে আভূষণে কবে যাই কবে যাই কবে যাই, তাদেরকে বলবো দেরি না করে চলে আসুন, দেরি না করে একদম চলে আসুন। তার কারণ হচ্ছে এসে আপনি আপনার পছন্দের কালেকশনটা নিয়ে যান, এবং রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে এই ধরনের ভ্যারাইটি, এই ধরনের ইউনিক পিস আপনি কিন্তু सब जगह पाবেন না। ये ब्लू भी बहुत खूबसूरत है, वाओ ये ब्लू भी बहुत ही खूबसूरत है, भीषण ही सुंदर, बहुत बढ़िया, सच में बहुत बढ़िया, ये सच में बहुत बढ़िया। ये कानी का जो कलेक्शन है ना, ये मतलब बहुत डिमांडिंग है, बहुत डिमांडिंग पीस है, सभी को बहुत पसंद आ रहा है। तो आप लोग भी थोड़ा ट्राई कर सकते हैं, एकदम बेफिक्र होकर ट्राई कर सकते हैं। और दिमाग में यही रखिए, जो आपने अगर मॉडल पहना हो तो, जो प्योर मॉडल है, प्योर मॉडल अगर आप पहन लिया ना, तो उसके बारे में थोड़ा आप दिमाग में रखो, वैसा इफेक्ट आएगा। मतलब ये मटेरियल मटेरियल बहुत कॉस्टली मटेरियल होता है, और इसका जो ये वर्क है ना, मशीन वर्क है, लेकिन फिर भी ये मशीन वर्क भी बहुत कॉस्टली है, पश्मीना वर्क है बिल्कुल। अच्छा লাভ লাইক রিয়াক্ট কোথায় একটু বলা যায়? লাভ লাইক রিয়াক্ট আর কমেন্ট কোথায় একটু বললে ভালো হয়। দেখো পুরো এটা পাল্লা, এবং পাল্লার মধ্যে এরকম লাটকানস গুলো কিন্তু রয়েছে। এটারও ব্লাউজ পিসটা আমি দেখিয়ে দেবো, একদম সেম ব্লাউজ পিস রয়েছে, ভীষণ সুন্দর লাগবে এটা পরলে। এটা প্রাইস 4900, 4900, 4900 है प्राइस, 4900 ये। 4900 ये आ रहा है इसका साड़ी के साथ ये वाला ब्लाउज पीस। स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, एकदम जल्दी जल्दी, क्योंकि ये कलेक्शन मत छोड़िए, 2 पीस ही अभी अवेलेबल है, तो 2 पीस ही आप ले लीजिए। बहुत ही खूबसूरत रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्वालिटी तो एकदम सुपर डुपर क्वालिटी है, सुपर डुपर, ठीक है। चलो অসাধারণ দেখতে। আচ্ছা কটন যখন দেখালামই, একটা কটন একটু দেখাবো। हेलो अनिंदिता, ये वाला कॉटन देखिए, ये वाला कॉटन आप
अगर कॉटन के बारे में थोड़ा शौकीन है आप, तो ये कॉटन आप ले सकते हो। थोड़ा डिफरेंट कॉटन आपको चाहिए कि हाँ थोड़ा हमको यूनिक कुछ चाहिए, कॉटन में ही है चाहिए लेकिन यूनिक चाहिए, तो उन लोगों के लिए ये वाला कॉटन। ব্লাউজটা দারুন, থ্যাংক ইউ। তোমার ব্লাউজের দক্ষিণা বলে দিয়েছি ম্যাডাম সোনামণি, আরেকটা পিসও আছে ওটাও দেখিয়ে দেবো তোমাকে, দাঁড়াও। ये देखो, ये वाला कॉटन साड़ी दिखा देते हैं ना, ये इतना सुंदर, এটা এত একটা সুন্দর কম্বিনেশন, মানে জাস্ট ফাটাফাটি আর কি, মানে ফাটাফাটি, কিছু বলার নেই আর কি, অসাধারণ দেখতে। ঠিক আছে, ये वाला जो कॉटन का कलर है ना, ये रामा ग्रीन एंड ब्लू वाला जो कलर है, ये কি মিষ্টি কালারটাও সত্যি সুন্দর, এটা ভীষণ মিষ্টি একটা কালার। এবং যারা একটু কটনের ব্যাপারে ফ্যাসিনেটেড, যারা একটু ডিফারেন্ট কটন পড়তে চান, যারা একটু, যাদের কাছে মনে হয় যে थोड़ा हटके डिफरेंट कुछ चाहिए, उन लोगों के लिए ये वाला कॉटन। इसका कलर बहुत यूनिक है, ये कलर बहुत खूबसूरत है। और इसका जो ये है कॉटन पैठानी है, ये कॉटन पैठानी में ये आ रहा है। और इसमें ना ये पल्ला में ये बॉर्डर में मुगा है, मुगा सूता, और इसमें ना मुगा का शाइनिंग ऐसा आ रहा है, देख लीजिए। जस्ट वाओ, ये बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। अरे ये जो बूटा आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल हैंडलूम बूटा है, बिल्कुल हैंडलूम बूटा है, ঠিক আছে। আচ্ছা এবার একটা কথা বলি, এটা অসাধারণ, ये कॉटन बाई कॉटन, ये इसमें जो है उसमें थोड़ा सिल्क डाला हुआ है, ये सीको है, सीको पैठानी है, लेकिन ভীষণই সুন্দর, এটা কটনেরই ফিলিং আসবে পুরো। আর শাড়িটা সামনের থেকে দেখলে আপনি এটা পাগল হয়ে যাবেন, এটা এত সুন্দর একটা পিস। ठीक है। अच्छा, इसका ब्लाउज पीस भी देख लीजिए, ब्लाउज पीस कितना बढ़िया कलर का है, पूरा डार्क जो लेमन ग्रीन कलर होता है ना, वो वाला कलर में ये ब्लाउज पीस आता है। এটা এতটাই সুন্দর দেখতে, ঠিক আছে, অসাধারণ। আচ্ছা এটা বলি এবার, 3600, 3600 इसका प्राइस आ रहा है 3600, 3600। और इसमें ना देख लीजिए, ये जो बूटा है ना, ये बूटा देख लीजिए, अंदर में जो मीनाकारी बूटा है ना, देखिए ये पीकॉक पीकॉक बिल्कुल बना हुआ है, और उसके साथ ये जो पीकॉक में जो मीनाकारी है ना, ये रेड है, ऑरेंज है, बहुत खूबसूरत। इसका पल्ला बहुत ही खूबसूरत है, इसका पल्ला ভীষণই সুন্দর, অসাধারণ দেখতে, অসাধারণ। এটা আমার ভীষণ পছন্দের একটা শাড়ি। যারা 3600, আচ্ছা কেকাদি বলে দিয়েছে, আচ্ছা আচ্ছা, বেশ বেশ বেশ, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ কেকাদি, থ্যাংক ইউ। অনিন্দিতার দেখা হয়ে গেছে, অসাধারণ দেখতে, টু गुड। और एक कॉटन सिल्क दिखाएंगे, और कॉटन सिल्क दिखाएंगे देवजनी, सुनो। और कॉटन सिल्क दिखाएंगे, বুঝি লাল সাদায় যা যা ব্লাউজ আছে একটু দেবে দেখাও। और कॉटन सिल्क है दिखा रहे हैं, ये आसाम कॉटन बाई सिल्क है, ये आसाम का बिल्कुल ट्रेडिशनल जो आसाम का साड़ी है, वैसा बिल्कुल ट्रेडिशनल आसाम वाला कॉटन सिल्क है, ये बहुत खूबसूरत है। ও আচ্ছা, বুঝেছি, তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে, আচ্ছা থ্যাংক ইউ, আমি একটু মিস করে গেছি ওটা। ये आसाम का कॉटन बाई सिल्क है, वाओ साड़ी वाओ है, মানে ये পিওর 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 হ্যান্ডলুম কালেকশন সব দিখা रहे हैं ना, এটা অসাধারণ, মানে এটা নিয়ে কোনো কথা হতে পারে না। ये वाला साड़ी लेकर ना कोई बात ही नहीं हो सकता है, इतना खूबसूरत। এখানেই রেখে দেবে, দেখো অসাধারণ দেখতে। ये बिल्कुल बटर कलर है,
सॉरी सॉरी, ये जो कलर है ना, ये बिल्कुल बटर कलर आ रहे हैं। जो बटर कलर में इसके साथ ये रेड, बटर कलर के साथ ये रेड आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये बिल्कुल हैंडलूम में है, और आपको पता ही होता है कि आसाम का जो प्योर साड़ीज होता है ना, वो बहुत रिच होता है, फैब्रिक में भी बहुत रिच होता है, और उसका ये जो स्टिच वगैरह जो सब भी है, सब में बहुत रिच है। ये पूरा हैंडलूम है। तुम्हारा आसाम कलेक्शन सुनलेই মন ভরে যায়। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। এটা সত্যি, তুমি সত্যি আসামের যা যা ভালো ভালো শাড়িগুলো তুমি নিয়েছো, ওগুলো পরে ছবি দেবে, আমি সেই অপেক্ষায় আছি। देखिए ये वाला साड़ी के साथ ना ब्लाउज कितना अच्छा जा रहा है ना, मेरा वाला। और इसके साथ दूसरा भी ब्लाउज दिखा, आप ले सकते हो। आज हम दिखाएंगे थोड़ा रेड व्हाइट ऐसा तरह का ब्लाउज, पूजा स्पेशल ब्लाउज दिखाएंगे, वो भी आप देख सकते हो। অসাধারণ দেখতে, সত্যি কথা বলতে এটা ভীষণ প্রিয় আমার একটা কালার। এবং इसके इसमें जो बूटा आ रहा है ना, क्लोजली दिखा देते, ये ऑफ व्हाइट, ये रेड ऐसा तरह का बूटा है। ठीक है, ये बिल्कुल आसाम का कॉटन सिल्क है, बहुत ही खूबसूरत ये मटेरियल, बहुत ही खूबसूरत है। प्राइस 4900, 4900। ये है ब्लाउज पीस, ये आ रहा है ब्लाउज पीस, 4900 है इसका प्राइस। ब्लाउज पीस भी अवेलेबल है। साड़ी को एकदम बेफिक्र होकर ले लीजिए, बहुत बढ़िया क्वालिटी, बहुत बढ़िया। এগুলো কি ইয়ে করে দাও, ওগুলো ছেড়ে দাও না। নেক্সট দেখাচ্ছি আসাম কটন আরেকটা। আসামের দুটো শাড়ি আমিও নিয়েছি, খুব সুন্দর। হ্যাঁ একদম, একাদিও আসামের নিয়েছে, অনিন্দিতাও পিওর কটন গুলো নিয়েছে, খুব প্রত্যেকটা সুন্দর। এবং আসাম এবছর প্রচুর প্রচুর সেল করেছি, ভীষণ ভালোবাসা পেয়েছি সবার কাছ থেকে, খুব ভালো। দুর্গা পুজোতে এক একটা পিঙ্কটা পরবো, আর এক পার্পলটা, ব্লাউজটা বানানো হয়নি। আচ্ছা বেশ, পরো, সময় নিয়ে পরো, সুন্দর করে সাজো, একটু थोड़ा हटके कुछ लुक आना चाहिए, हटके। ठीक है অসাধারণ দেখতে। দেখো এইটার কালারটা দেখো, वाओ, ये वाओ कलर है, ये बिल्कुल वाओ कलर है। ये जो कलर है ना, कैसे समझाई ये वाला कलर को, এটা এটা না বাংলাতে আমরা বলি নস্যি কালার। নস্যি কালার যেটাকে বলা যেতে পারে, এটা ঠিক ওরকম। তার সাথে না একটা মাস্টার্ড ইয়েলোর একটা डुअल टोन আছে, क्योंकि ये वाला जो साड़ी है डुअल टोन शेड में, ये कॉटन सिल्क में है, आसाम का बिल्कुल हैंडलूम कलेक्शन है, प्योर हैंडलूम कलेक्शन है। मतलब ये बहुत ही खूबसूरत है। জুয়েলারি কি পরবো গাইড করবে প্লিজ উইথ আসাম কটন। ওকে ওকে, একদম তুমি হ্যান্ডমেড জুয়েলারি পরবে, ওগুলোর সাথে হ্যান্ডমেড জুয়েলারি পরবে, খুব ভালো লাগবে, খুব ভালো লাগবে। অসাধারণ দেখতে, অসাধারণ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कलर है। ये कलर ना बहुत ही यूनिक कलर है। जिन लोगों के थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट कलर पसंद आता है ना, उन लोगों के लिए ये वाला साड़ी भीषण सुंदर, মানে আমার ভীষণ পছন্দ আর কি। 4900, 4900 है इसका प्राइस, 4900। इसमें ब्लाउज पीस देख लीजिए, ये ब्लाउज पीस ऐसा आ रहा है। ब्लाउज पीस आप एकदम सुंदर तरह से बनाइए, स्टिच करिए, पहन सकते। और इसके साथ ये वाला साड़ी के साथ ये वाला ब्लाउज पहनो, दूसरा कोई ब्लाउज रखो रेडीमेड, वो भी पहन सकते हो, कोई तकलीफ नहीं होगा। তুমিও তোমার শাড়ি দুটোই ভালোবাসার যোগ্যতা রাখে। অনেক বড় কথা, অনেক বড় কথা। থ্যাংক ইউ সো মাচ, অনেক ভালোবাসা, অনেক অনেক ভালোবাসা। তোমাদের সাপোর্ট এবং তোমাদের ভালোবাসা, এগুলো ছাড়া সত্যি বলতে একদম কিছুই না। তোমরা সত্যি এত ভালোবাসা, এত ভালোবাসা, এত ভালোবাসা দিয়েছো, মানে এটার কোনো তুলনা হয় না, এটার কোনো কথা হয় না, এটা সত্যি। আচ্ছা এবার আমি একটু ব্লাউজ দেখাচ্ছি, হ্যাঁ, কারণ ব্লাউজের না প্রচুর 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 কোয়ারি আসে রোজ, যে এরকম ব্লাউজ ওরকম ব্লাউজ দেখানোর জন্য। তো আজকে একটু ডিফারেন্ট, মানে আমি বলতে চাইছি পুজোর জন্য অনেকে হোয়াইট অ্যান্ড রেড এর উপরে বেশি চাইছেন, তো হোয়াইট রেড এর উপরে আমি একটু দেখাচ্ছি। ওকে বেশ, পড়ো, বেশ তাই হোক। আচ্ছা চলো চলে আসি এবার একটুখানি ব্লাউজের কালেকশনে।
देखिए ब्लाउज, ওয়াও, একটা টপ নচ কোয়ালিটির ব্লাউজ, মানে অসাধারণ যাকে বলা যেতে পারে, ঠিক অসাধারণ একটা ब्लाउज। अच्छा ब्लाउजটা একটু ভালো করে দেখাই, ये ऑफ वाइट कलर में है और उसके साथ ना ये बिल्कुल रेड में, और देखो रेड के अंदर सीक्वेंट डाला हुआ है, ये एम्ब्रॉयडरी वर्क है, इतना सुंदर है देखने में। इसका ये वी है, नेक जो है ना ये वी नेक में है। वी नेक तो आजकल बहुत पसंद है सब लोगों को। और ये पीछे का जो डिजाइन है ये भी दिखा देते हैं, ये भी वी में ही है। ये जो पीछे फ्रंट एंड बैक दो ही जो है ये वी में है। তোমারটা দেখাও, হ্যাঁ দেখাবো আমারটা। ये वी नेक में आ रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे बढ़िया बात जो है ये फ्रंट ओपन है, ये फ्रंट ओपन है, लेकिन इसका इतना सुंदर ये पैडेड, इतना सुंदर ये शेप है ना, आपको नहीं लगेगा ये फ्रंट ओपन है, लेकिन ये बिल्कुल फ्रंट ओपन में है, ये बिल्कुल फ्रंट ओपन में है, विथ पैडेड है। जस्ट देखिए ये वाला थोड़ा खोल के दिखाता है, ऐसे फ्रंट ओपन, এটা ভীষণই সুন্দর। जस्ट अ मिनट। 32 से लेकर एकदम 40 साइज तक अवेलेबल है। इसका प्राइस बता देते हैं आपको 1095, 1095, 1095 है इसका प्राइस, 1095। ओके, भीषण सुंदर, एकदम अन्य रकम। ये देखिए कॉलर का जो वर्क है ना, ये देखिए 1095, 1095, स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए 1095। ओके चलो 1095। और इसमें पूरा के पूरा ब्लाउज में ना ऐसा कॉट पाइपिंग लगा हुआ है, ये बिल्कुल कॉट पाइपिंग में है, देख लीजिए। इसमें इसका ये शेप बहुत अच्छा है, 1095। ओके, सेकेंड जो कलर, मतलब वही ब्लाउज सेम डिजाइन है, थोड़ा कलर डिफरेंट है, वो है रेड में। वो रेड में आ रहा है, रेड के साथ ही ऑफ वाइट का, देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, रेड के साथ ऑफ वाइट। और इसमें छोटा छोटा हल्का हल्का सीक्वेंस है, इतना हल्का सीक्वेंस है ना कि उतना आपको वो आंखों में चुभेगा नहीं कि बहुत ब्राइट है, बहुत कैसा कैसा लग रहा है, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल आई सूदिंग है, बहुत खूबसूरत है, देखने में भी बहुत सुंदर है। फ्रंट एंड बैक दोनों ही जो है ना ये बिल्कुल वी शेप में आ रहा है। और सबसे बढ़िया बात है ये वाला ब्लाउज का, एक बहुत बढ़िया बात है, ये जो नीचे का जो शेप है ना ये बहुत खूबसूरत है, ये आपका ब्लाउज का फिटिंग बहुत अच्छा बनाता है। ये पैडेड है, ठीक है, पैडेड है, 1095, 32 से लेकर 38 40 साइज तक अवेलेबल है। नेक्स्ट कलर दिखाते हैं, ভীষণ ডিমান্ডিং একটা পিস, জাস্ট রেড এন্ড হোয়াইটে, রেড এন্ড হোয়াইটে ভীষণ ভীষণ পছন্দের একটা পিস, এবং এই পিসটা বারবার বারবার করে সবাই চায়, কিন্তু যখন শেষ হয়ে যায় তখন তো দিতে পারি না, তাই আবার তৈরি করে আবার যথারীতি ঝটপট ঝটপট করে তোমাদের কাছে এনে দেওয়া। তো সেটার জন্যই এটা অসাধারণ দেখতে, रेड के साथ व्हाइट में है, बहुत ही खूबसूरत है। और इसका पूरा हाथ में ना ऐसा वर्क है, देखिए, ठीक है, हाथ में बिल्कुल ऐसा वर्क है। আমার ব্লাউজের ব্ল্যাকটা নিচে ঢুকে গেছে, একটু বার করে দাও তো দেখাবো। अच्छा इसका प्राइस आ रहा है 1080, इसका प्राइस आ रहा है 1080, प्राइस है 1080, ठीक है 1080। बैक को देखो, ये बैक ओपन है, ये फ्रंट ओपन नहीं है, ये बैक ओपन में है, 1080 पैडेड है, बैक ओपन है पैडेड है। ओके, बैक ओपन है पैडेड है, ভীষণই সুন্দর, 1080, 1080। नेक्स्ट দেখাচ্ছি, দেখো ऑफ व्हाइट এর সাথে রেড এর কম্বিনেशन, এটা नॉन पैडेड है আছে, ये नॉन पैडेड में है, इसका प्राइस भी 1080 है। ये नॉन पैडेड है और फ्रंट ओपन है, ये फ्रंट ओपन है, ठीक है, ये बिल्कुल फ्रंट ओपन में है, ये बैक ओपन नहीं है। और इसका नेक भी बहुत क्लोज नेक में आ रहा है, ये बिल्कुल क्लोज नेक में आ रहा है, ये बहुत खूबसूरत है। देखिए हाथ में ऐसा डिजाइन है,
और इसका बैक देख लीजिए ऐसा है। সবার কমেন্ট কোথায় একটু সবাই বলুক কেমন লাগছে। কেউ বলছেই না কিছু, সবাই চুপচাপ। 1080, ঠিক আছে। সবার কমেন্ট চাই একটু, যারা দেখছেন তারা জানান। পিন পোস্ট করা নাম্বারে লাভ লাইক রিয়াক্ট দিন। पिन पोस्ट करा नंबर है लव लाइक रिएक्ट मस्ट। अच्छा नेक्स्ट दिखा देते हैं। रेड और ब्लैक में ये ब्लाउज, रेड और ब्लैक में देखिए ये जामदानी वर्क है। इसका ब्लू हमने दिखाया है, आज का लाइव में हमने दिखाया पहले बार। तो इसका तीनों कलर है, ये रेड और ब्लैक में है, जामदानी वर्क है। जामदानी में जो वर्क रहता है ना बिल्कुल वैसा ये बना हुआ है। ये भी बैक ओपन में है, फ्रंट ओपन में नहीं है, बैक ओपन में है। ये बैक ओपन में है, ठीक है। इसका प्राइस बता देते हैं। वन जीरो एट जीरो 1080 খুব সুন্দর হয়েছে। কি সুন্দর হয়েছে পুরো বলো, কি পেয়েছো, কি সুন্দর হয়েছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ওপেন রিভিউ দেওয়ার জন্য। ওপেন রিভিউ গুলো সত্যি কথা বলতে প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট, এবং সত্যি এগুলোর কোনো তুলনা হয় না আর কি। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। ऑफ व्हाइट उसके साथ ये ब्लैक, ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही खूबसूरत है। ऑफ व्हाइट है उसके साथ ये ब्लैक है, जस्ट वाओ। ऑफ व्हाइट एंड उसके साथ ये ब्लैक। ये लटकन का जो ये है ऐसा आप इसको रख सकते हो, काट भी दे सकते हो। किसी को तकलीफ होता है, दिक्कत होता है कि नहीं चाहिए हमको कोई रस्सी वस्सी कुछ ऐसा नहीं चाहिए, तो बस आप इसको काट दो, ये ऐसे ये जगह से काट दो, बस कोई तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। ये पैडेड में है, बैक ओपन में है, पैडेड में है, बैक ओपन में है, ठीक है। अच्छा লাস্ট আমার ব্লাউজটা দেখাচ্ছি, লাস্ট আমার ব্লাউজটা দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি যেটা পরে আছি ঠিক ওটারই আমার ব্লাউজটা দেখিয়ে দিচ্ছি। আমারটা রেডে রয়েছে আর এটা চলে যাচ্ছে ব্ল্যাকে। 790 টাকা, 790 টাকা, 790, 790 টাকা, 790। हमने जो रेड में पहना है वो ही है ब्लैक में, 790, 790। ओके অনিন্দিতা দেখিয়ে দিলাম কিন্তু 790, 790, ठीक है। ये नॉन पैडेड है, कोई पैडेड वेडेड कुछ नहीं है, ये नॉन पैडेड है, बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, दोनों कलर है इसमें, व्हाइट नहीं है इसका, रेड है और ब्लैक है, ठीक है। তো আজকে মোটামুটি অনেকগুলো কালেকশনস দেখালাম। সবার কিরকম লাগলো একটু সবাই জানাবেন, ঠিক আছে। সবার কিরকম লেগেছে আজকের কালেকশন সবাইকে বলবেন, সবাই একটু জানাবেন কেমন লাগলো। আর যাদের যেটা পছন্দ হচ্ছে व्हाट्सएप नंबर দেওয়া আছে, व्हाट्सएप नंबरे बुकिंग पाठाবেন। একটা কথা प्लीज कॉल मत कीजिए, कॉल नहीं करने का कोई जरूरत ही नहीं है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो, बस वॉइस मैसेज सेंड कर दो, व्हाट्सएप कर दो, कुछ भी, लेकिन कॉल मत कीजिए, ठीक है। तो बस यही है हमारा क्राइटेरिया और बुकिंग नंबर एक ही है 9804274743। তাহলে আমি আজকে এখানেই লাইভটা শেষ করছি। দেখা হবে আবার একটা নেক্সট লাইভে। একদম এখন টেনশন ফ্রি হয়ে বুক করুন, টেনশন ফ্রি হয়ে বুক করুন। আপনি পুজোর আগে পেয়ে যাবেন, ডেফিনেটলি পুজোর আগে পেয়ে যাবেন, কোনো টেনশন নেই, ঠিক আছে। যখন কোনো রকম অসুবিধা হবে আমি বলে দেবো যে এরপরে আর এই লোকেশনে পাওয়া যাবে না। এখনো অবধি মানে আজকাল আপনি বুক করতে থাকুন, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু তাড়াতাড়ি বুক করুন, যত তাড়াতাড়ি করবেন তত তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে, ঠিক আছে। ঠিক আছে চলো তাহলে এখানেই শেষ করছি লাইভটা, দেখা হবে আবার নেক্সট লাইভে, ততক্ষণের জন্য টাটা।